কি লাগে হা गाड़ी लगे बोले गाड़ी 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 कौन सा गाड़ी लगा छोटा सा गाड़ी कौन सा बोलो बजट कम है क्यों तू गाड़ी लगा डंपर ना जेसीबी ये तो की gimana bilang udah hah 150 टका कम क्या सही तू हाँ itu 350 ষাঠি টকা লওক 60 টকা লওক ইয়াৰ দাম কৈছোঁ আপুনি কিমান 20 টাকা হা এটা 200 টাকা হ্যাঁ 120 টাকা হা হৈছে চাই লওঁ ভালকৈ চেক কৰি ল চলাইছা কেনেকুৱা চলাই এইটো কচোন খালি তেনেকৈ ঢিলিব এনেকৈ আৰু ন হৈছে পচন্দ হৈছে না খুশি আবি খুশি নাই 80 টাকা কইছে মইতো 70 টকা কৈছো 70 টকা 70 টকা কৈছো নহয় মইতো 70 টকা বুলি দিছো সেইটো 50 টকাতে দিব 20 টকা ঘূৰাই দিব खुश अभी जो चाहिए वही दे दिया क्या चाहिए तुमको पुतला पुतला नहीं करना है नहीं करते ना नंगे ने एन ए लाएंगे बार फिर दी करते अभी लेता है गाइस तो बाद में फेंकाई जाएगा लेता ही नहीं 30 টাকা दो बकवास इतना करने बेकार ना लगा तो गाइस पंपकिन भी भेजा बेच रहा है यहाँ पर पंपकिन भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी कुछ सामान नंगने बो पुतला नंगने बो हाँ मम्मा मंगल अंगंता किमान रहा है बिला itu 60 60 ये बिला itu 80 तो गोरू mana no nangने बो ये nangने बो salang pengas sama mama tu pengas nak mon पैसा बेलो दे करे ला तो ना লিচু ঠান্ডা আছে জানো দেখাচোন ইমানে আৰু পানীতে ৰাখি ধৰিছে বেলেগ দেখা বেলেগ পিছ দেখা না এইটো চব পানী আছে না পানীতে নাপায় बेलेग ठंडा ठंडा नहीं है पानी में रखा हुआ है ऐसा ही जो नो কি ঠান্ডা নাই এইবিলাক
ঠান্ডা হ'ব না লিমকা দিচোন এইটো কেম্পা নে কি ঠাণ্ডা কেনেকুৱা ঠাণ্ডা পানীতহে দিওঁ না আইচ নেকি আৰু তেনেকুৱা আছে পানী হৈ গ'ল লা বাংবিনো লা নৰ্মেল বাংবিনো আহি গৈ নাঙি ল'ব হা আৰু এটা দিছে বটল অঁ জুচ ঐ ধুই দিবচোন পৰি গ'ল বস্তু দিয়াচোন বস্তু দিয়া Sang aja long teng lu. Jangan tadi belum sampai sini. Udah sekarang? Ya kan nih. Tinta. Ya, hand free. ये देखो तीनों को पूरा खा ही रहा है कब से खा रहा है कब से आया था यहाँ पर सब खा ही रहा है ये लोग तीन लोग एक ये भी कम नहीं है ज़्यादा मांगता है ये और ये देखो ये भी चाहिए ये भी दे दिया और ये ठंडा चाहिए ठंडा भी दे दिया बॉल चाहिए बॉल भी दे दिया और जब पानी दे रहा है ठंडा तो गाइस सब दे दिया अभी तो मांगने का कोई चांस नहीं है इन लोग को नहीं देगा अभी ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया तो अभी पूरा व्यू देखने वाला यहाँ का मिला में तो क्या सामान होगा अभी देखने में नहीं अभी अगर जाना ना चश्मा चश्मा अभी फाइनली चश्मा ओए तेरा देखो सनग्लास Halo, kena lagi. Buru size tar kane Asa tuh huru. Iya, sob huru bilang. pula tu deh Pula. itu यहाँ पहन के देखो पहन के देखो अच्छा है ना अच्छा लग रहा है नेहा को पहनो थोड़ा पहनो पहन के देखो रुको थोड़ा दूर जाओ कैसा लगा है यहाँ देखो कैसा लगा नेहा को बताना ये देखो अच्छा लग रहा है ना किमान दे रहा को 120 ओ भाई 120 चाहिए ये वाला सनग्लास माल तो सब भाले अपनी कब निकी बेया बुली माल तो सबे ভাল अपनी बेया बुली कोट कब कौन माल तो सबे ভাল घुरी आते ना खिला कम कैसे देखो যদি হয় যাত্রা করিম Kiman? ইমান সৰু চশমা ইমান দাম কয় Kiman? হা Kiman? সৰুটো সাইজ ভাই সৰু তো কিমান দিয়া কব নোৱাৰে 40 টকা ল কিমান দিয়া দাম ক 80 টকা আপুনি কিমান নিয়া দাম মইতো কৈছো আৰু 20 টকা এইটো পাব নেকি হয় মানো 50 টকা ল'ব 50 ল'ব चश्मा चश्मा चाहिए नॉन तो स्नेहा को भी ये सनग्लास ले लिया ओ Gata na hari ni. पैसा आवेदन नहीं लो ini ka orang share ini ka share nah itu kan nah
चश्मा लगा लो हला लगा लो तो खड़ी मुझे गला जो खुलो खाओ खुलो खुलो मैं भी खाने वाला है एक पैक खुलो ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এতিয়াই খাব লাগে পিছত আৰু ভাল নালাগিব এইটো ধৰচোন তই তাক দে না কি কি বেঙান নন দজয় ন যাতা নিংগেৰি মম মামা বাংতে লংটো নন দে মই ওৱান পেক খাম দে নিজৰটো অকলে খাইছ হ'ল তহঁতক যি লাগে এইটো দিছোঁ এতিয়া খালি তহঁতে ঘূৰি থাক এতিয়া খালি ইটো বিচাৰিছা ইটো দিছোঁ চব দিছোঁ খাব লাগে এইটো দিছোঁ চব খুৱাইছোঁ তই তই চব খোৱা বস্তুহে লৈছ এইটো কাৰণে খাই শেষ কৰি দিলি এতিয়া নাই মোৰ পইচা ইয়াতে দিছোঁ খোৱা লগে 50 টকা তো 10 টকা ঘৰে পইচা দিয়া হেনে বেলেগ কথা মই কম নহয় তহঁতক কিমান হ'ল মোৰ পইচা সোমোৱা মই এতিয়া হিচাপ দেখাম মই দেখাম এতিয়া অলপ পিছত ৰচোন অঁ 10 টকা মাৰি দে চব বস্তু 20 টকা খালি 30 টকা খালি এই 40 টকা ল'লে মই 30 টকা আৰু কিমান লাগে পইচা থাকিব লাগিব ন কি কি খালি কচোন তই এতিয়া কি কি খালি কচোন অঁ ক আইচক্ৰীম এটা অঁ ঠাণ্ডা এটা বাকী বল কিনানে পইচা এতিয়া কি হ'ল তোক বল লাগে বল দিলোঁ আয়ুষ্মান কি কি খালে এতিয়া ক অঁ এইটো কেম্পা লেমন খালে তাৰপিছত গাড়ী তাৰপিছত আইচক্ৰীম নিহাক কি দিলে আইচক্ৰীম আৰু কি আছিলে চশমা ক'ত অঁ চশমা পিছত আৰু এইটো আইচক্ৰীম খাই এইটো ল'লে আৰু চশমা ল'লে এতিয়া হ'ল খালি তহঁতে ঘূৰি থাক এতিয়া হা तो गाइस यही था कानपुर यानी बुटीपुरा मेला ये श्री श्री कृष्ण मेला तो हम लोग यहाँ पर आया है यानी कि मैं आया हूँ घर से यहाँ पर देखने के लिए क्योंकि दीदी के घर में भी काफ़ी दिन से आया नहीं तो दीदी के घर में आया था साथ में प्लस यहाँ पर मेला भी हो रहा था इस मेला पे मैं भी देखने के लिए आया तो गाइस थोड़ा सा आप सबको देखा तो यही था